अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी 10 और हम हैं असलम परवेज़। आज हम घेर घार के लाया हमने रफ़ीउद्दीन उर्फ मुबीन शेख, शिकागो में रहते हैं। आज हम बातचीत करेंगे, आम सी बात करेंगे। देखते हैं आम सी बात में ख़ास कौन कौन सी बात है। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। कैसे अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह शिकागो तमाम तकलीफों से दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया? मुझे शिकागो तकरीबन ऑलमोस्ट सात साल है। और पाकिस्तान एक मरतबा भी जाना नहीं हुआ, क्या ख्वाहिश तो बहुत है, ये हालात साथ नहीं देते। मगर फैमिली वगैरह होकर आई? फैमिली तो 3-4 दफ़ा हो गई, इधर पे बेटी भी हो गई, सब होता है। माशाल्लाह। मेरा जाना नहीं है। कैसा लगता है यहाँ? क्या महसूस करते हैं कंपेयर टू कराची, चूँकि आप वहाँ पे भी एक्टिव थे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम पाकिस्तान को अमेरिका कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसकी बुनियादी वजह यह है, इनको सिविलाइज हो गए 200 साल से ऊपर हो गए, 300 साल से, और हम अभी तक प्रॉपर सिविलाइज हुए नहीं है। तो मुकाबला तो है नहीं। पहली बात तो ये है, हम अपने मामला में कंपेयर तो नहीं करते, उसके मामला को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं तो बेहतर है। जैसे कोई ख़ास? देखिए, अभी हमारे जो है ना लोगों की, खासकर पाकिस्तान में जो है ना, ये लोग बुखरात सुखरात बहुत हैं। इसके लोग जो बेसिकली हमारे हैं ना, क्या है बुखरात सुखरात? हाँ, उसकी वजह तो क्या है, हमारे अंदर लोग हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो सही लाइन नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिल पा रही। सपोर्ट नहीं। सपोर्ट के अलावा अगर इसको प्रॉपर तरीके से करें ना तो सपोर्ट मिल सकती है। देखिए, माशरा बनाना हुकूमत का काम है। अभी तक हमारे ऐसी कोई हुकूमत आई नहीं जो माशरा बनाई, जैसे यहाँ की हुकूमत माशरा बनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा बुनियादी फ़र्क है। तो इसलिए इस फ़र्क से हम कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। हाँ, सुकून है यहाँ पे, अमन है, शांति है, सब जो वहाँ नहीं था। अच्छा, माशरा बनाना हुकूमत का काम है। बिल्कुल, वो ऐसे कानून बनाते हैं, लोग उस पर अमल करते हैं। इसकी मिसाल आप 1400 साल पहले से आप अगर देखें मिल जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। वो माशरा हमारे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और अब उस पर चलने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, माहौल जब बनता तो आदमी चलता है। माहौल अलग है, आप चलने की कोशिश करते मुश्किल ज़्यादा पैदा होती है। तो माहौल तो हम बनाएंगे ना। देखिए, माहौल बनता है घर से। हम लोग खुद अभी तक इस बात पर क्लियर ही नहीं कि हमको रहना किस तरह से, चलना किस तरह, क्योंकि हमारे पास दुनिया में चारों तरफ से हमारे पास इतना ज़्यादा अटैक है आपके मीडिया का, कन्फ्यूज है। तो जबकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं, अच्छा करना जानते हैं, अच्छा करते हैं, तो एक कन्फ्यूज हो जाता है। तो कैसे आप उनकी क्रिएटिविटी को कैसे, हाउ टू प्रमोट देयर क्रिएटिविटी? ऐसे अब हमारे नए जो हुक्मरान आए हैं, कि कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले आज तक कभी नज़र नहीं आया, क्योंकि हमारा खौफ फेल का तजाद है। तो आप उनको अगर कभी मौका लगा, कभी अगर ज़िंदगी ने आपको मौका दिया, फ़र्ज़ किया इमरान खान आ गए शिकागो, या फ़र्ज़ किया जो भी हुक्मरान आ गए जो आने वाले वक्त में आ गए, तो आप शिकागो में एक्टिव हैं यकीनन, जी। तो आप फिर उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए, वो उनको मशवरे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इंसान को ज़रूरत है। नहीं, उनको इसकी वजह होगी क्या है, विजन जो है ना, विजन, क्लियर विजन है उनका, बहुत क्लियर विजन। इसका क्लियर विजन होता है, उसको मशवरे की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको रास्ता खुद बताते हैं, इस तरह करो। अच्छा, एक सवाल है कि अगर क्लियर विजन है, नो डाउट हम भी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, विजन बड़ा क्लियर है, ये बताइए कि जो उनके एसोसिएट है, जो उनके कंपेनियन है, जो उनके असेंबली के मेंबर हैं, सिलसिला ऐसा है, एक कचरे डिब्बे मुख्तलिफ में कचरा जमा है, उसमें साफ कचरा निकाल लिया उन्होंने। अब जब तक नया लोग स्टफ तैयार नहीं होता, उनसे गुजारा करना है, आसमान से आदमी नहीं आएगा, ऊपर से नहीं चलेगा। नया के लिए क्या तैयारी हो रही? नज़र आ रही है, तैयारी है, नज़र आ रही है। हाँ, नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें, अभी जिस तरह भी जो शुरू किया उन्होंने प्रोग्राम पाकिस्तान में, मुख्तलिफ किस्म के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके क्रिएटिव के लिए, सोशल के लिए, बिल्कुल निकलेंगे, इसी में निकलेंगे। इंशाअल्लाह हमें नाउमीद होना ही नहीं है। यानी उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अल्लाह का राज है।
आई एग्री विद यू. ये इसको जो ना आप लोग आते हैं बुराइयाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं पाकिस्तानी में, पाकिस्तानी को हरामी के घर ये बैठे हुए हैं उनको गालियाँ दो आप, पाकिस्तान का क्या कसूर है? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने कि रियासत को गाली या हुकूमत को गाली देने से बेहतर है, बल्कि गाली तो मसले का हल ही नहीं. नहीं, ये मसले हल नहीं है। अपने हिस्से का काम करो. जब अपने हिस्से का हम काम करेंगे तो यकीनन माशरा भी सही होगा, घर भी सही होगा, मुल्क भी सही होगा. बिल्कुल सही होगा इंशाल्लाह, तो बेहतर होगा इंशाल्लाह, और अपने हिस्से का काम करने के लिए वक्त ज़रूरी है आएगा और बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. वहाँ पोटेंशियल क्या क्या देखते हैं जवानों को अभी तो मैं जो खूबी नज़र आती है? देखिए, मैं पाकिस्तान में जो है ना, मैंने DC ऑफिस में तकरीबन मैंने 3 साल काम किया, मैंने सिटी बैंक में मैंने 4 साल काम किया है. सिटी बैंक अमेरिका का जो सिटी बैंक? हाँ, सिटी बैंक. अच्छा. तो मेरी बेसिकली ग्रूमिंग वहीं पर हुई है, सिटी बैंक. तो DC ऑफिस में मैं था, तो वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे लोगों से रब्ता था. DC ऑफिस बफर जोन? नहीं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हसन. हमारा एक लोगों का मसला है कि जहाँ आपको सरकारी सीट मिली है उसके जहन में करप्शन आ जाता है, चूँकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना. बिल्कुल. लोग बेहतर है, लोग जब माशरे में अच्छे लोग ज़्यादा हो तो निज़ाम चल रहा होता है. तो हमारे अच्छे लोग माशरे में ज़्यादा, लेकिन चुप है, खामोश है. अच्छा, ये देख लीजिए आप, अच्छाई का मेयार कैसे, आप कैसे तोड़ते हैं कि लोग अच्छे हैं या लोग बुरे हैं? लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा सबसे मेन मसला ये है, तो लोग बोलते हैं यार आप मुसलमान हैं, फलां हैं, यार नज़र नहीं आते. मैंने कहा मुसलमान दाढ़ी से और कपड़े से नजर आता है, मैं रवैये से और किरदार से नजर आता है. मैं टोपी पहन लूँ, दाढ़ी रंग कोई शलवार कमीज पहन लूँ, ये तो ये हमारी छवि तो बदनाम हो चुकी है. आप किरदार अपना ऐसा बनाए कि समझे कि इस किरदार का आदमी मुसलमान है. यानी किरदार भी है, गुफ्तार भी है, और सुकनात भी है, उसमें लिबास भी है, उसमें ज़ुबान भी है, उसमें अमल भी है. क्योंकि अभी हमारा जो लिबास जो है ना, अभी जो बदनाम हो गया, उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा. इसके लिए किरदार आपको बनाना चाहिए. किरदार हर किरदार सूरत, बनेगा तो वो भी सुधर जाएगा. और इस्लाम में रिवॉर्ड मिलता ही उस वक्त जब इस्लाम किरदार में हो. जितना रिवार्ड इस्लाम में है ना, किसी और मज़ाहिब में नहीं है. देन एंड देयर फॉर ही है, दुनिया में नज़र आता है आपको रिवार्ड. हाय हाय हाय, दुनिया ही में अल्लाह. इंसान करने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया में नज़र आ जाता है. तो आप मशवरा यही देते हैं जवानों को, हमारे अवाम को, कि इंतज़ार करो इंतजार नहीं करो और मेहनत करो. मेहनत करो, अच्छे सीधे रास्ते पर चलो, पॉजिटिव रहे. क्योंकि जब पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता है, और नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होता है. कराची में कहाँ रिहाइश अब है, मैं- मेरी पैदा वगैरह कहाँ हुई? देखिए, पैदाइश तो हमारी सदरन में हुई थी. अच्छा. तो कुछ अर्सा हम पाकिस्तान में रहते, फेडरल एरिया ब्लॉक 14 में रहे थे. अरे उसके बाद गुलशन ब्लॉक 10 में हमने अपना पहले जवान मानते थे. उसके बाद शादी के बाद सब बिखर गया अपने जवान. गुलशन ब्लॉक 10 गुलिस्तानी जौहर के सामने. भट्टी पार्क के पीछे गए. हाँ, गुलिस्तानी जौहर के सामने भट्टी पार्क के अभी पीछे से निकल- आने से पहले मैं रह रहा था जौहर मोड़ पे. होने पे हो. तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? हमारे जो है ना माशाल्लाह 4 भाई हैं, एक बहन, एक भाई का इंतकाल हो गया. तो अभी भाई सबसे बड़े भाई हैं. अच्छा. तो तीसरे नंबर का भाई जो कैलिफोर्निया में है, सिस्टर भी यहाँ पर है. एक भाई का इंतकाल हो गया मौसम का, और सबसे छोटा भाई मोहम्मद वो दिल्ली में. माशाल्लाह. आप कितने भाई रह गए वहाँ पाकिस्तान में, कितने रह गए? अब अभी कोई हमारे नहीं. खानदान में खुर्चन भी थी, तो थोड़ी तो रह गई है, सब यहाँ गए. अच्छा, तो यहाँ पसंदीदा चीज़ क्या नज़र आई है? यहाँ की मुझे सबसे चीज़ पसंद ये आई है, यहाँ कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. अब पकड़ा जाता है. यूँ झूठ बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है. वो दूसरा आपकी बात पर यकीन कर रहा था, आप उसकी बात पर यकीन करो. पुलिस वाले ने रोका, बोला क्या आ रहे, मैंने बोला यार क्या करूँ, मैंने घुमा दिया, मैं फला जगह सारे भाई छुट्टी मुझे शोर नहीं गया. जबकि उस वायलेशन में मुझे $500 का टिकट लगना था. वही. तो यहाँ आप यहाँ भी सोशल एक्टिविटी? हाँ, यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ लोग जिस पर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं. हमारे यहाँ पाकिस्तान हर आदमी जो है शक से दिखता है.
वहाँ के लोग शक से क्यों देखते हैं और यहाँ के क्यों? धोखा बहुत है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे धोखा यहाँ पर नहीं, बहुत हाई लेवल पे है, पिछले लेवल पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन में मैंने काम किया कुछ अर्से में, ऊपर लेवल पे है, यहाँ पे लोअर लेवल पे नहीं है। और वहाँ जो है वो अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, बाद में वहाँ मिजाज बनती है। वहाँ मिजाज बन गया है धोखाधड़ी का। हाँ मिजाज। क्या सोचते हैं लोग, क्योंकि आप तो वहाँ बहुत एक्टिव रहे हैं, धोखाधड़ी से पहले वो लोग सोचते क्या है? आप तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं रियल इस्टेट लाइफ में वो आपके स्टेट काम में आया, रियल इस्टेट के काम में आया था, तो मुझे समझ आ गया क्या टाइम कितना है। लेकिन मैंने एक ऐड किया था 2 नंबर काम नहीं किया, और मैंने नहीं किया, वही से पाकिस्तान से नहीं किया। माशाल्लाह। लोग ऑफरे करते थे ये दही टाल फाल घुमाते करने, 4-5 लोगों को टेलीफोन छोड़ के उठता था, नहीं करता। हमारे दोस्त बोलते हैं क्या कर रहे हो, मैं अभी हराम करूँगा, आगे चल के मेरे बच्चे भुगतेंगे। सुभान अल्लाह, क्या पॉजिटिव सोच है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा। बिल्कुल नहीं किया मैंने, और यहाँ पर भी मैं नहीं किया। और यहाँ पे गलती हो गई थी, क्या केस में मैं फंस गया था मसले में, तो $2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में तो बहुत लंबा मुझे केस ना पड़ा, 2-3 साल तक केस में गुजारना पड़ा, लेकिन निकल गया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने निकाला। आप सच्चे रहेंगे तो ज़माना भी साथ देगा और ज़माने का मालिक भी आपका। बेटी तो पहले बात कर लीजिए। नहीं, बेटी का नहीं है, जो मुस्तफ़ा है उसको मैंने कहा था आज तुमने खाना पकाना है, तो मुझसे पूछ रहा किस तरह क्या क्या करना है। तो आप यहाँ दोस्ती यारी को भी माशाल्लाह मेंटेन करते हैं। मैं गैदरिंग सारी अपने दोस्तों के साथ गुजारता हूँ, टाइम निकालता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे मिलना जुलना मेरा सब पैसा क्यों आने जाना है। सबसे मिलते जुलते रहिएगा। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ की गैदरिंग और वहाँ की गैदरिंग, वहाँ भी आप गैदर में रहे? हमारे यहाँ पे गैदरिंग है सेम पाकिस्तान में सेम है, सेम स्टाइल, लेकिन यहाँ पे गोरों की दूसरों की गैदरिंग का फ़र्क है। मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गोरों की गैदरिंग बदतमीजी शुरू होती है, तो बहुत कम, बहुत ज़रूरत है जाके हाय बाय करके निकल जाता हूँ। क्योंकि हमारे मिजाज में बदतमीजी नहीं, और हम उसको बदतमीजी समझते हैं, और गोरे उसको समझते हैं सोशलाइज, सोशलाइज समझते हैं उसको, इंजॉयमेंट के लिए जो भी कहें उनको मजाक होता है, मजाक नहीं होता, वो कुछ जज्बात में शुरू हो जाते हैं, हमारे होते हैं, वो खुश होते हैं। तो यहाँ जो है आप अपने देसियों का, यहाँ देसियों ने देसी क्या खो रहे हैं या क्या पा रहे हैं मजबूरी तौर पर? लेकिन मैं वो 2 चीज़ें बताता हूँ। यहाँ आने से पहले 1 साल तक मैंने पूरा रिव्यू किया अमेरिका के बारे में, नेट पे बैठ के, देसी के बारे में, इसके बारे में, रास्ते में, लेकिन जिस निज़ाम में आप रह रहे हैं ना, हाँ वहाँ पे लाजिम होता है कि आप टैक्सेस दें। हाँ मगर निज़ाम का हिस्सा बना, इसका आपको फ़ायदे होते हैं, जी फ़ायदे मिलते भी हैं आगे चल के। तो जब मैं आया था, मैंने 2 चीज़ें मैंने ऐड किया था कि मैं एक तो लिंक कार्ड नहीं लूँगा और कैश में काम करूँगा। हाय हाय हाय, लिंक कार्ड का मतलब ये है कि सदका ज़कात का पैसा जो गवर्नमेंट देती है, मदद करती है, वो भी नहीं लूँगा और कैश में काम करूँगा, और उस पर अभी तक खाना, ताकि आपका इक्विटी भी बढ़े और आपका जो अंदर का खुददार है। देखिए, क्योंकि हमारा बुढ़ापा यहाँ पे सेफ है, पाकिस्तान में आपका बुढ़ापा सेफ है, और अगर यहाँ के सिस्टम में आप अपने आप को नहीं ढालेंगे तो यहाँ फिर आपका बुढ़ापा भी हो जाएगा जो पाकिस्तान में बाहर है। तो जब फ़ायदा है आपको बुढ़ापा सेफ है तो उसको आप अवेल करें। तो यहाँ रिहाइश आप जिस दिन आके मैंने जिस अपार्टमेंट में कदम रखा है वहीं पर ही वहीं पे है। सुभान अल्लाह, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं प्रूफ करूँ। 7 साल से। सुभान अल्लाह। मकान लेने जाता हूँ तो वो अपार्टमेंट में लेने के लिए गया तो अपार्टमेंट समझ ही नहीं आ रहा, मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसा अपार्टमेंट फिर किचन में खिड़की हो और बाथरूम में खिड़की हो, ऐसा अपार्टमेंट होता ही नहीं यहाँ पे। बिल्डिंग घूमेंगे वापस छोड़ घरों में है हमारे यहाँ, घर में होता है, हाँ हमारे घर में होता है। तो देख 2 सौदे करके मैंने वापस किए फिर। तो अच्छा, आपने 3 मुल्क को देखा, एक सऊदी अरब, एक पाकिस्तान, एक अमेरिका। देखे थे बहुत सारे मुल्क भी इसके अलावा, तो वही मैं बहुत दफा किया। मजमूई तौर पे सबसे बेहतरीन रहने के काबिल कौन सी जगह? देखिए, यहाँ के काफ़ी सऊदी अरब के
پکے مسلمان سے لاکھ درجے بہتر ہے. ان کو ہم کافر کہتے ہیں نا. سعودی عرب کے سچے پکے مسلمان سے لاکھ درجے بہتر ہے. کیسے مثال؟ وہ آپ کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے, آپ کی اوقات پر رکھتے ہیں. تو یہ آپ کو اپنے اندر دل میں سنبھال لیتے ہیں, اندر گھسا لیتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, نشے بھی لیتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. ناشتے کا آپ تفریح کے چکر میں پھنسے ہیں. ان کا قانون انہوں نے ایسا بنایا. قانون اسلامی قانون نہیں ہے یہاں پہ. اسلامی قانون ہے. قانون اصل میں یہاں اسلامی ہے. یہاں اسلام وہ مسلمان نہیں ہے لیکن قانون اسلامی ہے. تو یہ تو لاکھ درجے بہتر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو موقع دیا سنبھالنے کا, کیا چیز؟ سنوارنے کا, حالات کو بہتر کرنے کا, تو آپ کیا پسند کریں گے؟ یہی رہنا پسند کریں گے یا وہاں؟ یا تو اگر پاکستان کے حالات اچھے ہو گئے نا, میں تو پاکستان کے حالات اچھے, اس کا مطلب کیا؟ فائنینشلی, اکنامیکلی, دیکھیے پاکستان کے سوشلی؟ حالات نہیں, سب چیزیں ہونی چاہیے, سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. اچھے وقت آتا ہے, گزرتا ہے, اچھا وقت بھی آتا ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے نا, یہ آپ کسی بتاتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں پھر پیسے کمانا یہاں سے آسان ہے. یہاں سے آسان ہے. آسان ہے. جب بتائیے بھائی, تو فارمولہ زبردست ہے, آسان. لوگ سننا چاہیں گے. دیکھیے یہاں پر جو ہے نا, آپ ٹائم کے پابند ہو آورس میں, اور اگر کاروبار میں آتے ہیں تو ایمانداری سے آپ نے کرنا ہے. اور ہر چیز کے بعد گورنمنٹ کی نظر ہے کتنا پرسنٹ مارکیٹ لیں گے. اگر پراپرٹی کام میں آتے ہیں تو 7% زیادہ مارکیٹ ویلیو بڑھتی نہیں سال کی. 10 سال بعد پھر فال ڈاؤن آتا ہے, سب نیچے گر جاتا ہے. جو کمایا, جو اکوٹی بنایا, وہ سب نیچے آئے. ہر 10 سال 15 سال بعد ہوتا ہے تو کنٹرول رکھتی ہے. ہمارے پاکستان میں ایسے کہ پراپرٹی کام میں ایسا ہے کہ 1 لاکھ مثال جو میں چھوڑ کے آیا ہوں پارٹنرشپ میں میرے دوستوں کے ساتھ 80 لاکھ کا پلاٹ اس کا, اب اگر 3.5-4 کروڑ کا ہوگا. بیٹھے بیٹھا یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھتے ہوئے ہو جائے گا. کاروبار اچھا ہے, پاکستان میں کاروبار اچھا ہے. اور وہاں کاروبار میں لوگ ایک سے آپ رکھتے ہیں. ہم پاکستان میں ہوتے ہیں نا, فون کرتے ہیں یار دوست کو, یار 2 لاکھ بھیج دینا. بچہ موٹر سائیکل آتا ہے 2 لاکھ لفافے میں رکھ کے دے کے چل جاتا ہے. یہاں پر کسی دوسرے مانگے نا غائب ہو جائے گا. غائب. یہاں غائب کیوں ہوتا بھائی؟ کیونکہ تعلقات یہاں سے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو گیا نا. بھروسہ نہیں, جیسے دوسرے بھروسہ نہیں کرتا. خاص پیسے کا معاملہ بھروسہ کوئی نہیں کرتا. مگر وہاں چونکہ آپ کے تعلقات ایسے ہیں تو 2 ہم لاکھ. کو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ پیسے نہیں, اگر پیسے نکلی نہیں پیسے, ان کو پتہ ہے وہاں پہ. یہاں پہ قوانین میں سے آپ کسی کے پاس زور زبردستی کر نہیں سکتے, کھینچ کے نکال بھی نہیں سکتے. اول سی بات, کیش دینا لینا جرم ہے. پھر بھی 2 لاکھ ڈالر کسی کو دیں گے تو ایجنسیاں تو پیچھے لگ جائے گی کہ 2 لاکھ. میں تو اس کو بہت چکا ہوں جگہ کے فارغ ہوا ہوں. بہتر یہی ہے $25 جیب میں رکھو, جو انشورنس کوریج ہے اس کے علاوہ بس نہیں پھر بھی بینکوں میں رکھو. یہ اتنے تعلقات ہوتے ہیں یہاں پہ, یہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. پہلی بات یہاں لوگ مانگتے نہیں کیونکہ حالات میں بہت زیادہ ہے. ہر آدمی ویل سیٹل ہے. یہاں لوگ شرم کرتے ہیں مانگنے ہاں سے. مانگ میں شرم کرتے ہیں, لیکن انتہائی ضرورت کا جو مانگ ہے پھر وہ نظر نہیں آتا. یہ کیا بات کی؟ نہیں مانگتا, مانگے نہ بولیں چل ٹھیک ہے, ہاں نہیں جواب دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کو دے دیا تو لینے والا نظر نہیں آتا ہی دینے والا. جس سے آپ مانگنے ہوئے گا وہ جائے گا, دینے بات دور کی ہے, دینے بات تو دور کی ہے. کہ یار اس نے آزمائش میں ڈال دیا ہمیں. ایسے مانگنا اور مجبوراً مانگنا, مجبوراً بات الگ وہ ہے. بھی دیکھیے مانگنے کے بجائے دوست یار خود ریئلائز کر لیتے ہیں یار موبی بھائی کو ضرورت ہے. ہاں, لیکن لیکن اگر یہاں پہ لوگ اتنے کلوز ہیں نہیں یہاں پہ. ہاں لوگ کلوز نہیں ہیں. اب جیسے ہم یہاں میری ایک گیدرنگ ہے, اس میں تقریباً 4-5 لوگ ایسے بہت کلوز ہیں, جو بھی کرنا آپس میں ہم نہیں کرتے. جیسے پاکستان میں ہمارے پاس ایسا ہوتا تھا نا, ہمارے ایک آواز دینا ہوتا ہے 200 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. 200 لوگ ایک آواز میں کھڑے ہو جاتے تھے. ارے کیا بھائی پارٹی شارٹی میں تھے؟ پارٹی میں تھے. اچھا تبھی 200. ہمارے ساتھ تو 200 نہیں آ سکتے, 10-20 آ جائیں گی. یہ پھر ہماری گیدرنگ وغیرہ بہت ماشاء اللہ. تو اس دیکھیے گیدرنگ کا آدمی جو ہے نا, بیسکلی آدمی ریزرو ہوتا ہے نا شادی کے بعد ہوتا ہے. کیوں؟ شادی سے پہلے آدمی بالکل آزاد تھوڑی طرح دوڑ ہوتا ہے,
کہ شادی کے بعد جب برڈن پڑتا ہے نا تو تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، پھر بچہ اچھا تو اور سلو ہو جاتا ہے، پھر سسرال لگ جاتے ہیں اور چیزیں لگ جاتی ہیں، پھر وہ آ کے بالکل اس کے اندر پھنس جاتا ہے، کہ سسرال میکے جاب کے بیچ میں رہتا پھنس ہے. جاتا ہے اور پھر مشکل ہوتا ہے، پھر وہ جاتا بھی تو بہانے بنا کے نکل جائے گا. کیوں؟ ایک مرتبہ بہانہ کر لے گا تو دوبارہ پھر بہانے کرنے کی عادت پڑ جائے گی اس کو. اچھا عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں کی عورت فریڈم؟ دیکھیں یہاں کے عورت میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں نے اتنا بہترین حسن دیا، خوبصورتی سب کی حیا نکالی، یعنی اصل نور ختم ہو گئی. خوبصورت ترین عورت بہترین اچھی ہے، اخلاق کی اچھی سے اچھی ہے، لیکن اس کے اندر سے حیا جب نکال دیں تو بیکار ہو جاتا آپ نے تو آپ نے کوچے میں سمندر کو بند کر دیا. تو بس دور تک سلام ہائے بائے تک کی زیادہ. اور اگر زیادہ کوشش جو لوگ کر لیتے ہیں ان کا کیا ہو آپ نے دیکھا حالت. یار چونکہ تین چیز دنیا میں ترقی یا تنزلی دیتی ہے، زر زر زمین، یعنی عورت، پیسہ اور دھن دولت جائیداد. تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی جو آپ کی ریکارڈ ہو سکتی ہیں، آن دی عورت آن کیمرہ نہیں ہو سکتی. عورت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زندگی میں ایک اصول بنائے. عورت ہو، یہاں تو ایک تیسرا نسل بھی ہے. وہ تیسری نسل پاکستان میں بھی ہے، لیکن وہ لیکن یہاں پہ ایک خرچ ہو جائے گا. بڑا عجیب کوئی تجربہ ہوا تھا مجھے جب میں نام لیے بغیر کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. نہیں اوک پارک میں جاب پہ گیا میں، تو جن صاحب کے پاس میں کام پہ جاتا تو میں اپنے گھر کی کھڑکیوں کے اوپر راؤنڈ نکال کے پردے ڈالے ہوئے تھے باہر کی طرف. اچھا. میں نے بولا آپ نے اپنے گھر کے باہر پردے کیوں ڈالے ہیں؟ وہ باہر سے ڈال کے ہوا بھی آتے رہے، اپنی کھڑکیاں کھول بھی سکیں. تو باہر کا جو منظر ہے وہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے میں باہر کے پردہ لے میں. اور وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ایک دم کوئی تیز ہوا سے سائیکلون کا آیا تھا، پردے سارے اڑ گئے. گیز وغیرہ رہ رہے تھے فیملی میں، برابر گھر میں ننگے گھر میں گھوم رہے تھے. میں بڑا سنتایا جب تھا، تو مجھے آگے 4-5 میں نہیں ہوا. اس طرح بات لگے چلے اپنی غلطی، اپنی خامیوں کو چھپانا یہ بھی اچھی بات ہے کہ چھپے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر. نہیں، لیکن دوسرے کھڑکیاں تو کھلی ہوتی ہیں، دوسروں نے اپنا کو چھپایا تھا. جن کے پاس بھی گیا تھا انہوں نے اپنے گھر میں پردے لگائے ہوئے تھے. اچھا، اسی لیے یہ ہمیں پردے میں رواج تو نہیں آتا. جو پردہ کرتا ہے مگر اس کو بڑی عزت ملتی ہے. دیکھیے کوئی یہ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. ہاں، انسان کی بس کی بات نہیں ہے. جو سنت عمل کرے گا عزت دینے والا اللہ ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے. یعنی اسلام کے شعار کو پہ اگر کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو عزت دے گا، مقام دے گا. چاہے دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو. یہ ہمارے ایک دوست ہیں رشیا گئے ہیں، پہلے وہ رہتے تھے ہمارے مشن بلاک 10 کے ہیں، تو وہ بھی آج کل رشیا گئے ہیں. کبھی وہاں پہ جو ہے نا بہت ریسرچ ہو رہی اسلام کے اوپر رشیا میں. آپ کے یہ والا تھا یہ ہے. اچھا، پھر رشیا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ان شاء اللہ. وقت آ رہا ہے کہ اسلام کا وقت آ رہا ہے. اسلام ہماری زندگی کا ہے، ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں. جو جس چیز کے ہم مکلف ہیں، اپنے سوال کا ہمیں جواب دینا ہے. من ربوں کا، مادینوں کا، من نبیوں کا، ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. اور اگر ہم صحیح ہو گئے ہمارا گھر معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ہم ناشکر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. صحیح، بالکل نہیں کرتے، بالکل اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بالکل ناشکر ہو گئے. پراپر طریقے سے عبادت نہیں کرتے اللہ. یہ بھی عبادت ہے نا کہ ہم جو ابھی آپ نے بات کی کہ سچائی، دھوکہ نہ دو. جہاں دھوکے ہوتے ہیں پاکستان میں مسئلہ یہ بھی ہے نا، وہاں پہ نماز تک اسلام کو محدود کر دیا. اسلام کو مسجد تک نماز تک محدود کر دیا. اسلام وہ نہیں ہے، اسلام تو کردار ہے جو ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے، کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. اور اس میں ہمارے مولوی نے بڑا ہاتھ ہے. چونکہ ہم نے ان کو ٹھیکیدار بنا دیا نا، جیسے سیاستدانوں کو ٹھیکیدار ہم نے ملک کا بنا دیا، ٹھیکیدار ہونا صحیح کہنا. تو اسی طرح مولویوں کو ہم نے بنا دیا
آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم دین کا تعلیم حاصل ہمارے لوگ کتنا کرتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، جب تک آپ کو گھر سے دین کی تعلیم کی ابتدائی تعلیم نہیں ملے نا، باہر آپ کو نہیں ملتی دین کی تعلیم، ابتدائی تعلیم گھر سے ہی ملتی ہے. گھر سے ماحول ہوتا ہے تعلیم کا، دینی تعلیم کا. ہاں، گھر میں وہ دیکھ رہا ہے نا، پریکٹیکل دیکھ رہا ہے، پریکٹس دیکھ رہا ہے. مگر دین کی حفاظت تو اللہ نے علماء کے ذمہ دی ہے نا. یہ نہیں ہے. وراثت الانبیاء کون ہے؟ علماء. لیکن یہاں نبی پہ کی پاکستان میں وارث. سارا علماء سو ہے نا، ہاں، علماء اردو سو، کا ہے، علماء حق. علماء سو ہے سارے. ہاں، میں اب پاکستان میں کون سا مجھے آپ مولوی دکھا دیجیے جس سے آپ مطمئن ہیں. ایک زمانے میں ماشاء اللہ. ایک زمانے میں طاہر القادری کو میں بہت سنتا تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چلا تو نواز شریف کے گھر کے اندر یہ مسجد میں ہوتا ہے وہ، تو میں نے انہیں سننا ہی چھوڑ دیا. بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ جب پتہ لگتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 کتاب دے دیا ہے، ایک قرآن ایک حدیث. یہ 2 چیز کو ہم پکڑ لیں گے، ہمیں پتہ لگ جائے گا کون صحیح کون غلط. پتہ لگ جائے گا، 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے نا، اس میں عربی لازمی آنی چاہیے. اس کی وجہ ہوتی ہے کیا ہے؟ آپ کو قرآن پڑھ کے سمجھنا آنا چاہیے، تبھی زندگی بدلی گی. ہاں. پاکستان میں جو ہے نا عربی کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے. وہ بھی قرآن، تاکہ قرآن تو اللہ کا کلام پاک ہے. ہاں، اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں سمجھ آتا نہیں ہے. آ رہا. کبھی کل یا پرسوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں، کیا نام ہے ان کا، انجینئر محمد علی کا. اچھا. اس کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. اس نے بولا یار یہ پاکستان کے مولویوں کو انگریزی نہیں آتی ہے اور گوروں کو اردو نہیں آتی. تو جو ہے آپ اسلام کا پھیلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی ہاں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں. اب تو خیر زبان سبھی سیکھ رہے ہیں. یہاں جتنے بھی علماء ہیں، علماء سو یعنی علماء پیداگیر، وہ بھی میں نے یہاں پہ بہت جگہوں پہ دیکھا ہے، یہاں بہترین کاروبار ہے اس کا نا اسلام کا. دین. صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی، کرسچن بھی. نہیں، دوسرے کا تو ہے ہی کاروبار، لیکن اسلام کا کاروبار بن گیا، یہ افسوس کی بات ہے. اچھا، میں ہمارے صاحب کے ساتھ میں ان کی ٹیک کیئر کرتا تھا، ان کو لے کے چرچ آتا تھا. یہ دیوان کو پڑھنا آگے جا کے انکارمنٹ کے بعد ہاں ہاں ہاں. وہاں لے کے جاتا تھا. تو وہاں پہ جا کے دیکھا ہے وہ انٹری فیس دے آدمی کے اسٹیٹس کے حساب سے ہے. کوئی بہت زیادہ امیر آدمی $200 ڈال کے اندر آ رہا ہے، کوئی $50 ڈال کے اندر آ رہا ہے، $30 ڈال کے اندر آ رہا ہے. انٹری فیس ہے وہاں پہ ہر آدمی کی. حرام ہے. یہ مسجد چرچ انٹری فیس تھا. ٹھیک ہے. پھر ایسی ہوا، ہم نے کہا فورٹ کمپنی ہے نا، یہاں پہ اندر ایک مسجد بنی تھی، وہاں پہ پاکستانی صاحب نے سلیم صاحب ان کی پروک صاحب سے ملاقات کی. تو وہاں پہ صاحب کمرے میں نماز پڑھتے تھے. کوئی دن کا اسٹاف کا آدمی پوچھے ان کے روز سے کتنے پیسے ملتے ہیں. وہ بھی سمجھ رہے لوگ نماز پڑھاتے ہیں مولوی پیسے ہوتے ہیں، بولے تو فری ہوتے ہیں. اس کے ذہن میں یہی تھا. ہاں، چونکہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں کاروبار ہے، لیکن اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی علماء ہے، ان کو روٹی کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور وہ صبح فجر سے لے کے عشاء تک بچوں کو پڑھاتے ہیں، مسجد کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو ان کا ایک مخصوص ان کے گھر چلانے کے لیے ہونا چاہیے. اور لیکن اسی حد تک اس کو کاروبار انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کیا، انہوں نے ہی اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بنے. بالکل. بہت یہاں پر تو بہت زیادہ ہے. ابھی آپ دیوان گیری میں دیکھیے کتنے کس کے قریب مسجد بنتی ہے. آپ وہاں سے شروع کریں، شیراٹن سے ہاں، آپ آئیے لوئلہ یونیورسٹی سے شروع کریں، آپ مسجد آئیے نور سے پلاسکی تک. اللہ. ارے 21 مسجد ہیں. ابھی پلس کی بیک وہ تو بڑی ڈاکٹر مسجد صاحب نے ہے، کھولا وہ تو ہے. اچھی مسجد ہے، جی وہ پراپر مسجد ہے. ہاں، ڈاکٹر صاحب کو ہاں. ہمارے دوست ہیں، یہی رہتے ہیں پڑوس میں. وہ جو دونوں بیسمنٹوں میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں مسجدیں بنائی ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی. مسجد بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کریں، سوشلائز ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد ہو. اس طرح چھوٹی چھوٹی خریدیں مسجد بنانے میں بنائیں، ہاں، اس کا بڑا فرق بیان ہے. عالمیت ختم ہو جاتی ہے، مرکزیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں برف باری ہوتی ہے. دیکھیے ہم یہاں ہیں، ہم یہاں سے شیلٹر نہیں جا سکتے فجر کے نماز میں. اگر ہمارے محلے میں دیکھیے ایک اگر مسجد پراپر بن جائے. جامع مسجد بنی ہے جیسے بنی نئی والی، جب پارکنگ پراپر ہے، کہاں پہ؟ ابھی نئی مسجد جو بنی پلاسٹک کی،
اچھا ڈاکٹر صاحب کے مسجد ہاں کتنی بڑی بات ہے. ہاں ہاں اور کسی بھی آپ گاڑی میں جا سکتے ہیں, یہاں گاڑی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی ابھی کھلی ہے, 1 سال ہو چکا. ابھی بلکہ ابھی پروسیس ہی میں ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی خریداری مسجد بنتی ہے, پرابلم زیادہ کریٹ کرتی ہے. مگر ان کی اگر وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ان کا اجر دے. کیونکہ میرے جاننے والے ہیں, انہوں نے مسجد اپنے جیب سے $1.5 لاکھ دے کر کے کوئی پیسہ چندہ وغیرہ نہیں لگا. پچھلے جمعے کو میں گیا وہاں پڑھنے کے لیے, تو کہاں پہ بنائی؟ یہ اپنا مین اسٹریٹ پولیس اسٹیشن جو ہے نا اسکوکی کا, ہاں. اس کے بالکل سامنے. اچھا. تو میں گیا تو میں نے ان کو بولا یار آپ لوگوں نے کچھ لگایا نہیں ہے, کچھ لوگ اگر دینا چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجد میں شریک ہو, تب جا کے انہوں نے چھوٹا چھوٹا ڈبہ لگایا. وہ شرم کرتے ہیں چونکہ سب انجینئر لوگ ہیں, پڑھے لکھے. اب وہ بولتے ہیں کہ یار ہم بس الحمدللہ جو میرے بچے دیکھیے ایک مسجد کی کمیٹی اتنی پراپر کمیٹی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. ہمارے پاکستان میں جو انفلوئنس رہا نا مڈل ایسٹ کے یورپ کا مذہب کے معنی میں بڑا غلط ہے. اور ایران کا ایران کا اور ہم تو ہمارا تعلق اس پہ کہتے اس کے لیے اس سے ہمارا تعلق نہیں, اس کا ذکر نہیں کرتا. تو وہ بہت خرابیاں بنتی ہیں. اب اگر عام لوگوں کا کیونکہ جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہو اپنی بازی منوا رہے ہوتے ہیں. مگر گورنمنٹ عام لوگوں کو تو نہیں کچھ کرتی نا. فرض کیا آپ نے گلشن اقبال بلاک دیکھیے ٹین میں مسجد کھولی, عام لوگوں کو کچھ نہیں کرتی, لیکن جو عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. اس کو بولنا ضروری نہیں ہے, 4 لوگوں کو دیکھ کے خود پیچھے چلنا ضروری ہے. oh yes, کیونکہ ہمارے بھیڑ چال زیادہ ہی ہے. ہمارے یہاں بھیڑ چال کا رجحان ہے, بلکہ یہاں پہ بھی ہے. یہاں پر اب دیکھیے کہ جہاں لوگ جا رہے ہیں, کم از کم بول تو سکتے ہیں, یس فریڈم آف اسپیچ بول سکتے ہیں, ہاں بول بھی نہیں وہاں پہ بھی ہے, لیکن وہاں لوگ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. نہیں بول سکتا. مسجد میں مولانا صاحب کو میں نے بول دیا تھا کہ جان سے باہر نکلنا مشکل ہے. بہت پرانی بات ہے. وہ شاہ فضل کی مسجد ہے 1 نمبر میں نا, سبزی گلی میں. اچھا مسجد ہے وہاں اتفاق سے. جمعے کی نماز میں نے پڑھ دی, تو مجھے جلدی جانا تھا, تو سلام پھیرا میں نے بہت جلدی سے آپ کی سنت پڑھ کے نکلی. مولانا صاحب ممبر سے مجھ سے کہہ رہے تم ہم سے پہلے جنت میں نہیں جاؤ گے. ارے باپ رے باپ, ان کو پتہ چل گیا. میں نے دعا ہوا چھوڑوں گا, میں جنت پڑھ کے نکلوں گا. کم از کم 20-25 سال پڑھا. میں ان لوگوں کو ساری مسجدوں کو جانتا ہوں, اس لیے کہ میں بھی انہیں ایریا کا ہوں. ارے میں تو نماز سلام پھر 4 رکعتیں میں 2 رکعتیں نماز پڑھ کے سلام پھر کے میں تو لٹک گیا ان کو. مجھ سے ایک نے کہا, میں نے کہا میں آپ کا دامن پکڑ لوں گا. دامن برکاتا ہوں, میں آپ کا پکڑ لوں گا, آپ چھڑا نہیں پائیں گے. کیونکہ وکیل کا جو پنجہ ہے نا بڑا مضبوط ہوتا ہے. میں نے مذاقت ایک بات کی تو کہنے لگے یہی بات, چونکہ یہ بات وہاں جنت دوزخ یہاں پہ بھی ہوتا ہے, پلاٹ الاٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ جو ہے نا بول تو سکتے ہیں نا بھائی ایسی غلط بات ہے یہاں. او یس, وہاں بول کے دکھا 4 مولوی بھی کیا بول کے دکھا دیں. ارے وہ آپ لوگ ماننا شروع کر دیں. تو فتویٰ ایسا لگاتے ہیں نا, فتویٰ لگ جائے گا بھائی. سب سے پہلے ایک آج کل فتوے کا رجحان چلا ہے گستاخ. ذرا سا بھی کسی نے اگر آپ کے مرضی کے خلاف بات کی, اب وہ گستاخ موت کا حقدار. ختم, چھٹی. اچھا, کوئی اللہ کا گستاخ ہو لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیے اچھا, گستاخ تو کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اگر اسی جگہ دیکھا جائے نا 99% لوگ اللہ کا گستاخ ہیں. اس کا پرواہ نہیں ہے. جب آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے تو گستاخی تو ہے وہ. تو 99% تو گستاخ ہیں. اچھا, صحیح کرنے کے لیے ہمارے لوگ, چونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ موقع لگے گا میں تو وہاں چلا جاؤں گا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں ہر سال جاتا تھا وہاں. میں دیکھیے سب سے پرابلم پتہ کیا ہے, میں بولا تھا مجھے ایک چیز بڑی تکلیف ہے یہاں وہاں. یہاں پہ اچھا, ایک دم جو ہے نا پراپر طور پر دین سے دور ہو رہا ہے. سلو جو نہیں نظر آنے والا ہے, اور جس چیز سے جب سب سے کرایہ میں کھاتا ہوں نا وہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ سسٹم ہے یہاں کا سسٹم. اگر میں 7 سال میں ہے نا, اگر 3,000 دن ہے مثال طور پہ, 3,000 دن میں سے 2,600 دن مجھے کھڑے کے پیشاب کرنا پڑتا ہے. اس بات سے میں چڑھتا بہت ہوں. اللہ, اور مجھے کرایت بھی آتی ہے, لیکن مجبور ہو گیا ہوں.
मजबूर। उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते, इससे कुछ मुझे कर बड़ी- भी नहीं सकते। ये चीज़ जो है ना मुझे शुरू से काफ़ी अरसे से 10-12 साल से खड़े पेशाब करना पसंद है, तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो रहा है। मजबूरी है, नहीं करोगे तो क्या करोगे, बैठोगे कहाँ पे। मैं एक मरतबा यहाँ, चूँकि मैं बैठ कर करने का आदी हूँ, तो एक जगह फंस गया। अब वहाँ मैं क्या करूँ, तो मैंने अंदर जा कर के साफ सुथरा करके अब बैठने की कोशिश की। पब्लिक में आप पहले दरवाजे से भी ऊपर होते हैं। हाँ, मैं बैठने की कोशिश की। जब मैं बाहर निकला, पुलिस वाला और दूसरे लोग बोलते हैं, आर यू ओके, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाई वर यू ट्राइंग टू सिट। बोला इसको कैसे पता भाई। मेरे पैर में तो मैंने उसको समझाया कि इस्लाम का क्या, फिर मेडिकली मैंने बताया कि आपको मेडिकली कौन से नुकसान होते हैं खड़े होकर पेशाब करने से और खड़े होकर पानी पीने से। जब बताया, वो पुलिस वाला बोलने लगा और बताओ। मैंने कहा अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब तुमको मजीद मालूम करना है, कुरान ऑनलाइन में चले जाओ, आप मालूम कर लेना। इस्लाम में जितनी भी वर्शिप है उसका फ़ायदा इंसान को है, अल्लाह को नहीं है। देखिए अभी आपने खड़े या बैठ की बात की, पेशाब में पानी लेना और नापाकी की बात की। ये नापाकी से इंसान पलित हो जाता है, रूह गंदा हो जाता है, उसकी आदत मादत सब खत्म हो जाती है। अभी एक औरत के लिए आपसे अच्छी बात, तरह याद है, पाकिस्तान में जब रहता था मैं कभी याद नहीं पड़ता, रात को वजी करके नहीं सोया। देखिए अल्लाह आपको इस्तकामत दे। आपने औरत की बात की, औरत कितनी खूबसूरत है यहाँ, लेकिन हया नहीं है। अल हया वल ईमान, ये हम कहते हैं ना, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन इनको बोले कि बिलीव फेथ, तो बोलेगा आर यू क्रेजी, क्योंकि फ्रीडम है। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि हया हमारी औरतों में या हमारे मर्दों में अगर हुआ तो हम अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे किरदार से। देखिए अगर अमेरिका की तारीख को कैसे देखें ना, तो आज से तकरीबन 70-80 साल पहले बाकायदा औरतें पर्दा होती हाय हाय हाय, अभी भी जो एरिज़ोना वगैरह में, पर्दा करती थी यहाँ पे जी हाँ, प्रॉपर 70-80 साल पहले। लेकिन वो जब से ज़ायनिस्ट फैला है ना दुनिया भर में, इन्होंने औरतों को बहुत ज़्यादा इस्तेसाल किया। हाँ, फ्रीडम के नाम पे। हाँ, जवानों के लिए आप कुछ बोलना पसंद करेंगे जिससे जवान को सबक ले? आपके दोस्त यार पाकिस्तान में भी देखेंगे। मैं तो खुद अपने को अभी तक जवान समझता हूँ। ऑफ कोर्स इसीलिए तो बोलते हैं जवान के लिए कोई पैगाम देंगे। तो हमारे जो पाकिस्तान में जो ना भी तो क्योंकि पिछले 6-7 साल में ना पाकिस्तान में लोगों की सोच बदल गई है। उसकी वजह ये मैं बोल रहा हूँ, पहले जब पाकिस्तान से आया था ना, तो जितने दोस्तों को मोटरसाइकिल में छोड़ के आया था, ऐसा सब 30-40 लाख पूरी कहते। अच्छा, यानी उनकी माशी हालात बदल गए या सोच बदली है? देखिए सोच के दारोमदार माशी हालत पे ही है, क्योंकि एक डकैती में भी तो आदमी गाड़ी ले लेता है ना। देखो प्रॉपर इस्लाम पर अमल करने के लिए भी पैसा चाहिए। ओ यस सर, ओ यस, माशी हालत बहुत ज़रूरी है। इस्लाम भी यही कहता है। प्रॉपर, मगर अगर आप चाहते हैं ना इस्लाम पे अमल करना, अच्छा मोमिन वही है जो हर चीज़ में मजबूत हो। तो उसके लिए पैसा चाहिए। और आपको दीन जो है ना कभी आपको पैसे कमाने में रोकता नहीं है। बस आपको बोलता है कि किफ़ायत चले, लेकिन पैसे कमाए और इतने कमाए कि दूसरों की मदद करें। ऐसा होगा तो आप अच्छा खाने का हुक्म देता है, अच्छा पहनने को अच्छा हुक्म पहनने का देता हुक्म है, देता है, अच्छे घर को हुक्म देता है, लोगों की मदद करने का हुक्म देता है। तो सब अच्छे कैसा होगा लोग ये? हैं। उसके लिए पैसे चाहिए ना। जी हाँ, जी हाँ। तो कभी पैसे कमाने से इस्लाम ने मना नहीं किया। जायज़ तरीके से कमाइए, तरीके से कमाइए, और जायज़ तरीके से अच्छा खासा पैसा कमा सकता कमा है। सकते हैं। अभी जब मेरा प्रोग्राम जैसा है पाकिस्तान गया तो मैं बस सुन्नत पे अमल करूँगा इंशाअल्लाह। 1.5 बकरियाँ पालूंगा। कराची में घेर बकरी कैसे पालेंगे? ये नहीं, तो बताइए। कराची में पाल सकते हैं, लेकिन देखना जगह देखना बहुत सारी जगह है कराची में। अब गुलशन में भी 2 प्लाट और ले ले। अच्छा 10 नंबर ब्लॉक की कहानी क्या बताइए ना। 10 नंबर के मुतालिक अभी तक बेशुमार जगह अनथराइज है। नहीं सर, 10 नंबर में इस वक्त कोई जगह अंतर नहीं है। हाँ, प्रॉपर 10 नंबर में ब्लॉक 10 गुलशन इकबाल, उससे पीछे आपने देखा कितनी इंक्रोचमेंट हुई वो है। इंक्रोचमेंट नहीं है, वो बेसिकली जगह है वाटर बोर्ड। और सीमेंट फैक्ट्री, नहीं, वो पूरी सब लीगल है। वो नेशनल सीमेंट फैक्ट्री की जगह जो है वो सब ब्लॉक 10 में आता है ना। वो 10A आता है, वो सब ऑथराइज है।
ऑथराइज। शांति नगर भी ऑथराइज है, बलोचपाड़ा भी ऑथराइज है। ब्लॉक 10A सब ऑथराइज है। सब कुछ कब्जा हुआ था, बाद में सब साफ हो गया, लीगल हो गया। अच्छा, ऑथराइज करने के बावजूद वहाँ तोड़ फोड़ इंक्रोचमेंट इसलिए हो रही है कि नाले के ऊपर बना लेकिन मकान बना के उसको लीज दे इंक्रोचमेंट दिया। इसको इंक्रोचमेंट किया जो लोगों ने नहीं लीज तो वहाँ होती नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रेलवे की जो ज़मीन है ना उसकी लीज का तरीका दूसरा है। सामने वाले ब्लॉक 10 है ना, लाल फ्लैट के पीछे वाला, हाँ, हाँ, हाँ। होता था कंटोनमेंट में आता है। हाँ, इधर वाला नेशनल सिविल फैक्ट्री से, इधर वाला केडी में आता है, इधर का मतलब जो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ है वो केडीए में सब आता केडी है, में। और जो नेवल की तरफ है वो कंटोनमेंट में आता नहीं, है। वो नेशनल सिविल फैक्ट्री है, नेशनल सिविल सोसाइटी है। फैक्ट्री, जो गुलिस्तान जौहर की तरफ वो वो कंटोनमेंट में आता है। कंटोनमेंट में आता है। हाँ। और उसका जो पिछला हिस्सा है शांति, वो जो शांति नगर कच्ची आबादी है ना, तो ऑथराइज है वो भी ऑथराइज हो गया। लीगल है, सब ऑथराइज। मेरे वक्त में ऑथराइज हो गया था, जब मुशर्रफ के दौर में जब बल्दियाती निज़ाम बना था ना, तो टाउन बने थे, उसी में ऑथराइज होता है। माशाल्लाह। और जो रेलवे की जमीनों के ऊपर जो मकान बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत बुरा साफ, बेरहम तरीके से आपको अच्छा किया। अच्छा किया। आप चूँकि खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, अगर अभी आप होते तो आप करने देते या आप मजामत भी करते? देखिए, कानून के बालादस्ती के लिए इसमें अमल ज़रूरी है, हाय हाय हाय। और बेरहमाना जो है ना अमल होना चाहिए अमल होना चाहिए, तरक्की के लिए, ताकि सब उस पर अमल करें। ताकि माशरा बने। जैसे अभी आपके बात अब यहाँ पर टिकट देते हुए आदमी स्टेज थोड़ी देखते हैं, टिकट मिल जाता है। चूँकि टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ पुलिस भी झूठ इसलिए नहीं बोल सकता। अभी एक कानून नया आया पुलिस के लिए कि वो यहाँ कैमरा लगा के हर रखते हैं, पुलिस बॉडी कैमरा। हर सेंटर में लगा है, हाँ हर पुलिस वाले लगा है। जी, अब ये आया है। जब से वो मेडियापोलिस में उसका कत्ल हुआ, तब से ये कंपल्सरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ ना, पुलिस वाले अच्छे सामान बहुत ओ या वहाँ तो डाउन टाउन में तो पुलिस वाले मुफ्त के खाने के लिए आते हैं ना। नहीं, हम तो हमारा सिलसिला ऐसा नहीं कि हम तो हर ईद पे, बकरा ईद पे प्रॉपर वो खाने वाने सब मिठाई सब देता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट वेटिंग लगता है ना, सब देता हूँ। अच्छा, ऐसे ही वो आकर के नाश्ता वाश्ता फ्री में नहीं करते पुलिस तो वाले? नहीं, वहाँ पे जो है ना, हमारा जो कॉर्पोरेट का एक रूल है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी जो पुलिस को फ्री देंगे। अच्छा, मसलन कौन से कितनी ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, फ्री देंगे, सब फ्री? फ्री है पुलिस की, हाँ। ये कॉर्पोरेट का रूल है। लिहाजा वो हर थोड़ी देर में आते हैं, पीते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो खड़े रहें, बार बार पिएँ, बार बार लें, ताकि उनके रहने से हमको तकलीफ नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे बवाली आते होमलेस हैं, वगैरह तब क्या करें। होपलेस बहुत है वहाँ। बहुत ज़्यादा। बहुत बेहतरीन जगह वो टॉन का रश। अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा था, पूरे कोविड से पहले पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया था, कोई वारदात हुआ था। वो तो होते ही रहते हैं वहाँ। देखिए, वहाँ पे जो है ना, जब भी जो है ना ट्रम्प के दौर में, हाँ। जब ट्रम्प टावर पे आगे ठहरता था ना, पूरा इलाका कॉर्नर पूरा बंद कर देता था, हाँ। क्योंकि उसके टॉप फ्लोर पर जो है ना उसका बेटा होता है, उसका बेटा रहता है। अच्छा, होता है अभी? हाँ, सभी कभी आगे वो ठहरते हैं, पूरा इलाका बंद कर देता है। तो आप अपने भाइयों को, दोस्तों को, जवानों को क्या बोलेंगे? क्या करो भाई, ताकि तरक्की हो। ये दुनिया फानी है। देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, हर घर में एक ऐसी हस्ती होती है जो आपको बेड़ा पार करती है, वो है आपकी माँ। अगर है ठीक है, अगर आपको उसकी दुआ है ना, तो आप किसी को माँ की खिदमत करो। माँ नहीं है तो बीवी की करो। नहीं, बीवी भी तो बच्चों की माँ है ना। बच्चों को बच्चे करेंगे, आप नहीं करेंगे। दरअसल इस्लाम ने औरत को बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ी इज्जत दी है, और किसी भी रूप में औरत हो हमारे लिए काबिल इज्जत है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। आप देख लीजिए, बहन कितनी लाडली होती है। अगर मुँह बोली भी बहन हो, आप देखिए, बहन का जो रिश्ता है ना, उसके लव बहन, उसके अंदर चाशनी है। चाशनी है, एक मोहब्बत है। मेरी हमारी एक ही बहन है। अच्छा, एक ही बहन है। एक ही बहन। ये जो अभी अनवर भाई की बेगम है। हाँ, अच्छा, एक बहन है एक ही आपकी? बहन है। अरे वाह, ये मुझे नहीं मालूम था भाई। तो वो हमारी बहन हमारे यहाँ सब कुछ है। होता है ना, जिस बड़ी पुरानी कहावत है ना, तो
मजनू को लैला का कुत्ता भी बहुत वो था, क्या कहते हैं, अजीज था। था। जी हाँ, तो मेरी बहन के बच्चे सब मुझे वैसे अजीज है, मेरी बहन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, नाइस है, क्यूट है। बहन ने मेरी बड़ी मेहनत की, अभी भी कर रही है माशाल्लाह। बहुत मेहनत की। अच्छा, आपकी बहन के साथ एक मैं बना भी कर रहा था, एक और औरत ने उनको चीट किया 60 लाख या 40 लाख का गुलिस्तानी जौहर में। वो पैसा ले लिया और प्लाट के नाम पे, और वो बस अभी तक ताला बतौली हो रही है। हाँ, आपके नॉलेज में होता तो आप उसकी खैर लेते। मेरे नॉलेज में वहाँ ऐसा किसी को पैसा एक मरतबा दे दो, निकालना मुश्किल। नहीं, अगर वहाँ रहते तो आप निकाल सकते, वो फिर उंगली को टेढ़े करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन होते मामला हो जाते भाई साहब, जैसे वो दोस्ती है हमारे दोस्ती है, पाकिस्तान में आना चाहिए, हमारे दोस्त बहुत अच्छे हमारे, करने नहीं बंद करना, साल उठना बैठना खाना पीना सब का उन्होंने कुछ कमा दिया, पैसे नुकसान हो गया, ठीक ठाक नुकसान हो गया, 40-50 लाख का नुकसान हो गया। क्या करते, पुलिस में गए, केस लड़ा, पेशियाँ हुई, उसको गुजार आ गया, दोस्ती खराब। तो मैंने कुछ सोचा, अरे ऐसे कहानी जानी चाहिए, कल क्या जेब में, आज मेरी जेब में, कल किसी और की जेब में, अरे पैसों में अपनी पुरानी दोस्ती भी खराब की। मैंने बोला भाई अब खत्म कर दिया, मैंने क्या पैसे माफ किए, सबसे बोला दोस्ती तो बरकरार है ना भाई। फिर क्या हुआ, उनके अंदर गैरत आई? नहीं, मैंने इस नियत से माफ की, नहीं, मगर इस्लाह तो ज़रूरी है ना, वरना आपके साथ दोस्त के लेकिन साथ चिटिंग करेंगे। चीटिंग नहीं की मैंने, कोई सरप्राइज देने चक्कर में उनका सरप्राइज नहीं किया। इस ज़माने में बहुत अप एंड डाउन चल रहा था स्टॉक में, पैसे ने स्टॉक में लगाया, ठीक है, तो लोग खाते हैं तो फिर मुझसे खरीदते हैं, मतलब तो होता है कई बार, ये पैसे के पीछे भागना बेकार है, जितना तो ब्याज में पैसा और आज पाएगा। तो कभी भी अल्लाह ताला ने मुझे पैसों की कोई तकलीफ नहीं, कभी आज तक ज़िंदगी में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आप भी देखते रहिए ऐसी चटपटेदार मज़ेदार बातें इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, और कमेंट्स करना हरगिज़ मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।